तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं पलकें बिछाऊं कदम तुम जहाँ जहाँ रखो ज़मीं को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी भोली सी प्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी तारे में से झूलती रहे खुशियों की তো বন্ধুরা সব কিছু নিয়মকানুন শেষ হয়ে গেছে, তারপরে চলে আসলাম আমরা খেতে। প্রথমে দিল ডাল, তারপরে পাঁপড় ভাজা, তারপরে দিল বড়া, লেবু, তারপরে ছিল এই যে ছিল মুড়িঘণ্ট, স্যালাড, তারপরে নিয়ে নিলাম ডিম কারি, তারপরে ফিশ কারি, তারপরে মটন, চাটনি, পায়েস। এই ছিল আমাদের খাওয়ার মেনু। তো আমাদের মেনুটা কীরকম হয়েছে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও, আর আমার মুখে ভাতের পর্বটা কীরকম হয়েছে টাটা বাই বাই জানিয়ে দিও।